السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ الدوزيام باك. دونك فوالا غادي نكمل معكم التصحيح ديال هذا الموضوع ديال الدورة الاستدراكية 2020. دونك ديجا راه عطيتكم التصحيح ديال لابارتي الاولى، دونك اللي ما طالعش عليه رجع يطالع عليه. Deuxième partie, exercice 1. Lors de la contraction musculaire, l'énergie chimique liée à l'ATP est convertie en énergie mécanique au niveau des muscles squelettiques striés. يعني إثر أو عند التقلص العضلي الطاقة اللي هي الATP كتحول إلى طاقة اللي هي ميكانيك au niveau، يعني على مستوى العضلة الهيكلية المخططة. Ce qui nécessite un renouvellement continu d'ATP. الشيء اللي كيطلب دائما تجديد أو تجديد دائم للطاقة. Pour mettre en évidence les conditions de la synthèse de l'ATP et les voies de son renouvellement. bien sûr هنا خاصنا نبينوا شنو هي الشروط باش يتكون الATP وكذلك المسالك اللي كيكون فيها تجديد الطاقة au niveau de contraction ou bien au niveau des cellules musculaires. On suggère les résultats des expériences suivantes. Donc هنا غنعطيو نتائج بعض التجارب. La première expérience a été réalisée sur une suspension de mitochondries dans un milieu saturé en dioxygène. Bien sûr, riche en dioxygène. Ayant un pH est égal à 7,5. Le document 1 présente les conditions et les résultats de cette expérience. Voilà le document 1. Donc, هنا في هذا le document 1 عندنا deux figures. Figure A et figure B. Figure A montre la variation de la concentration de dioxygène en fonction du temps. Deuxième figure montre la variation de la concentration d'ATP en fonction du temps. Voilà la question. En exploitant le document 1, déduisez les conditions de synthèse d'ATP au niveau des mitochondries. يعني أنني غنستغل هاد الوثائق هذه اللي كاينة في الدوكيمون 1 وغنستنتج أشنا هما الشروط ديال لا فورماسيون أو تكوين هاد l'ATP au niveau de mitochondries على مستوى الميتوكوندريات. توجو لا ريبونس ديالي خاصني نقسمها لان عندي ليكسبلواتاسيون وعندي ديدويزي، ندير لاناليز ومن بعد نعطي الاستنتاج ديالي. دونك فوالا pour l'analyse. Donc première tirée, l'ajout du pyruvate entraîne une faible consommation de dioxygène. La même chose dans la figure الثانية, mais une production qui est faible d'ATP. Bien sûr, après l'ajout de pyruvate. Deuxième tirée, après l'ajout de l'ADP plus PI, bien sûr en présence de pyruvate, on observe une consommation très importante de dioxygène, en même temps une production très importante d'ATP. Donc voilà, طالعة la courbe. Troisième tirée, l'ajout du cyanure. خاصني نعرف شنو هو السيانور عندك في la remarque. Le cyanure est une substance qui inhibe l'action enzymatique mitochondrienne spécifique. Bien sûr هنايا إلا ضفنا cyanure donc la consommation ديال l'oxygène غتحبس donc devient stable. Automatiquement إلا ما كانش la consommation ديال dioxygène donc l'arrêt ديال la synthèse ou bien la production ديال l'ATP. فوالا دونك هذا هو الاناليز. غنعتمد على ثلاثه ديال العوارض مهمه. عندي فيها ابري لاجو ديال البيريفات وهنا عندي لاجو ديال لا دي بي بلس بي اي وعندي لاجو ديال السيانور وبيان سور غندير هنا كومون فاري هاد لا كونسونطراسيون ديال الديوكسيجين اي لا برودكسيون ديال لا تي بي. دونك هذه الاناليز مازال ما كملش لا ريبونس. غادي نرجع للسطر ونعطي ديديكسيون او بيان déduisez les conditions. شنو هما لي كونديسيون باش تكون لا سينثيز ديال لا تي بي؟ اول حاجه خاصها تكون البيريفات، ثاني حاجه خاصها تكون لا دي بي بلس بي اي، puis les enzymes mitochondrielles spécifiques ou bien sûr ما نساوش l'oxygène. Trois conditions qui sont essentielles: présence des pyruvates, la présence de l'ATP plus PI, la présence des enzymes spécifiques de production d'ATP et présence de dioxygène.
هادو هما les conditions. La deuxième expérience. 3 muscles de grenouille ont subi des stimulations électriques dans les conditions expérimentales suivantes. Le muscle 1 n'a été soumis à aucun traitement. Donc, c'est une expérience témoin ou bien muscle témoin. Pour la comparaison, bien sûr, les muqarana. Le muscle 2 est traité avec l'acide iodoacétique qui inhibe la glycolyse. يعني حبسنا هنايا la glycolyse. Le muscle 3 a subi le même traitement que le deuxième avec l'ajout de l'inhibiteur de l'enzyme phosphocréatine kinase qui catalyse la réaction présentée par le document 2. Bien sûr, la réaction, donc déjà dans la formation de l'ATP à partir de la phosphocréatine, donc CP plus l'ADP sous l'action de l'enzyme phosphocréatine kinase qui atteint l'ATP plus créatine. Le tableau des documents 3 résume la réponse des 3 muscles et les résultats de mesure des molécules d'ATP et des phosphocréatines au niveau des muscles. Donc voilà, document 3. Donc muscle 1, muscle 2, muscle 3. La réponse des muscles, la même chose, on a le dosage de l'ATP et le dosage de la phosphocréatine. Donc les مطلوب عندنا في هذا l'exercice. À partir des documents 2 et 3, voilà la réponse, ou bien la question, pardon. Comparer les résultats enregistrés pour le muscle 2 et le muscle 3 avec ceux du muscle 1. يعني هنا غتكون عندي دو كومباريزون جوج ديال المقارنات وحده ما بين المسكل 2 والمسكل 1 والثانيه المسكل 3 اي مسكل 1 خاصني نعطي هاد المقارنه باش تبان ليا لا ديفيرونس entre les deux. Donc la première chose غناخدو la comparaison donc ديال les résultats obtenus entre les muscles 2 et 1 entre 2 et 1. Donc هنا كيف ما كنشوفوا عندنا l'enregistrement d'une contraction musculaire durée pour les deux muscles. Donc كتبان لينا هنايا عندنا la contraction pendant 3 minutes et هنا la concentration pendant 3 minutes. Donc même durée. Deuxième différence, donc la quantité d'ATP reste inchangeable dans les deux muscles après la concentration musculaire. Donc il a là après la concentration musculaire, donc la quantité d'ATP donc ne change pas, reste inchangeable dans les deux muscles 2 et 1. Troisième tiré, donc on observe la diminution de la quantité de phosphocréatine dans le muscle 2 alors qu'elle ne change pas dans le muscle 1. Donc كتبان لينا 1,504. هنا كاينه une diminution de la quantité de la phosphocréatine après la contraction mais هنا reste inchangeable. Donc مازلنا في la question 1 قارنا بين المسكل 2 وال 1 دابا غنقارنوا المسكل 3 مع ال 1. Bien sûr غندوز tirer وغنكتب la comparaison des résultats obtenus entre le muscle 3 et 1. هنا غنمشي l'enregistrement. Donc عندي l'enregistrement مختلفه. L'enregistrement d'une contraction musculaire qui dure quelques secondes pour le muscle 3 et 3 minutes pour le muscle 1. Deuxième comparaison, l'épuisement de l'ATP ou dans le muscle bien sûr, le muscle 3, bien, après la concentration musculaire, alors que cette quantité ne change pas dans le muscle 1. D'abord, on cherche la quantité de phosphocréatine entre 3 et 1. Donc, il y a la quantité de phosphocréatine ne change pas. Bien sûr, dans les deux muscles 3 et 1, 1,5, 1,5, ça veut dire la quantité ne change pas. Donc, c'est la comparaison. B. Expliquer les résultats enregistrés pour le muscle 2 et le muscle 3
en mettant en évidence les réactions de renouvellement de l'ATP au niveau de la cellule musculaire. Donc, على حسب le protocole de l'expérience, pour le muscle 2, donc après l'inhibition de la glycolyse, donc نحبسنا فيها الglycolyse, le muscle régénère l'ATP par voie de la phosphocréatine. Donc, ce qui explique la stabilité. Nous avons la stabilité de la quantité d'ATP اللي جاتنا من l'hydrolyse, donc qui est stable. Mais هنا كتبان ليا la quantité de la phosphocréatinine il est diminué après la contraction musculaire. Pour le muscle 2, après l'inhibition de la glycolyse, le muscle régénère l'ATP par voie de la phosphocréatine. Ce qui explique la stabilité, bien sûr la stabilité de la quantité d'ATP, ou la diminution de la quantité de la phosphocréatine après la contraction musculaire. Il y en a déjà كان واحد l'inhibiteur اللي حبس هذيك الجليكوليز pardon وبقات la concentration ديال l'ATP après la contraction elle est stable وهنا كتبان لنا la diminution de la quantité de phosphocréatinine يعني le renouvellement ديال l'ATP se fait par la quantité ou bien par voie de la phosphocréatine. Pour le muscle 3, après l'inhibition de la glycolyse et de l'activité de la phosphocréatine, kinase, bien sûr l'enzyme qui dégrade la phosphocréatine, la régénération de l'ATP à partir de la phosphocréatine et des glucoses est bloquée. Donc, هنا ما كانش la réaction ديال dégradation ديال phosphocréatine ou ما كانش la dégrade ou bien la glycolyse. Automatiquement le muscle consomme son stock. Donc هنا كتبان لنا 0. Ce qui explique l'épuisement de l'ATP et la stabilité de la quantité de la phosphocréatine. دابا غنجاوب على لا بارتي الثانيه في لا كيسيون بي غنعطي لي رياكسيون bien sûr de renouvellement de l'ATP au niveau de la cellule musculaire. Les réactions de la régénération de l'ATP كيف ما شفتوا في الكور sont عندنا la réaction de dégradation de glucose ça veut dire la respiration ou bien la fermentation. Ou deuxième réaction il y a ou bien la dégradation de la phosphocréatine. Deuxième exercice. Le cancer du poumon est une maladie de plus en plus courante. Elle est due à l'apparition des cellules cancéreuses qui finissent par la formation d'une tumeur pulmonaire. La prolifération des cellules pulmonaires est contrôlée par le gène EGFR localisé au niveau des chromosomes 7 chez l'homme. Pour comprendre l'origine de cette maladie, on propose les données suivantes. Donc, il y a un document. Donc, il y a le document 1, voilà. Document 1. Donc, il y a deux figures, figure A et figure B. Le document 1 présente les résultats de mesure, donc la vitesse de la duplication de l'ADN, des cellules normales et des cellules cancéreuses. Donc, on a la figure A. Voilà. On a la quantité de l'ADP en fonction du temps dans les cellules normales et dans les cellules cancéreuses. Et document B, ou bien figure B, on a le dénombrement des cellules normales ou bien des cellules cancéreuses après leur culture dans les mêmes conditions. Ça veut dire le nombre des cellules par boîte en millions. Donc, le nombre des cellules cancéreuses ou le nombre des cellules normales en fonction du temps. Donc, pour la première question, on a l'exploitation et proposer l'hypothèse. On a l'exploitation, l'analyse de les deux figures. On a l'hypothèse après. Donc, nous avons l'analyse par rapport au tissu sain. Donc, on constate au niveau des tissus cancéreux une élévation de la vitesse de la duplication. Duplication, il y a la quantité de l'ADN.
et une augmentation rapide de nombre des cellules, ce qui indique une multiplication linéaire rapide et aléatoire des cellules cancéreuses. هنا درت l'exploitation نقدر نعطي la probabilité ديالي نقدر نعطي فيها l'apparition du cancer du poumon chez l'homme est due à une mutation qui provoque la prolifération aléatoire des cellules. يعني ظهور هذا المرض فهو ناتج على واحد الطفرة اللي هي ميتاسيون اللي أدت إلى واحد التكاثر اللي هو عشوائي ديال الخلايا وظهر هذا المرض بطبيعة الحال. Le document 2 présente un fragment du brin transcrit du gène EGFR chez une personne saine et une personne atteinte du cancer du poumon. Le document 3 présente un extrait du tableau de code génétique. هنا عندي في الدوزيام دوكيمون عندي واحد الفراغمون ديال البرا ترانسكري دون جين اللي هي EGFR في واحد لا بيرسون اللي هو نورمال عادي ما مريضش، وهنا عندي الفراغمون ديال ميم جين دون بيرسون اللي هو مالاد. مي دوزيام او بيان تروازيام دوكيمون دونك كتبين لي هنايا لو طابلو ديال لو كود جينيتيك. لا كيسيون on veut dans des documents 2 et 3 donner la séquence de l'ARN messager et la séquence des acides aminés correspondant au fragment du brin transcrit du gène EGFR chez la personne saine et la personne malade. هنا في la question donc اللي خاصني نعطي la séquence ديال l'ARN messager. Bien sûr, la séquence des acides aminés correspond les deux fragments de le gène EF ou bien EGFR de la personne saine et la personne malade. Bien sûr, باش غادي نعطي لديك l'ARN messager خاصني ننطلق من l'ADN transcrit. Pour la personne saine, donc voilà l'ADN transcrit, donc déjà راها عندكم. وخاصني نكون عارف واحد الحاجة اللي هي مهمة le principe de complémentarité. Donc en face de C on a G, en face de A ça veut dire l'adénine on a thymine. وبالنسبة للغان ميساجي دونك هنا اوليو باش نعطي thymine عندي الأوراسين. دونك غادي نخدم بهذا البرانسيپ ديال كومبليمونتاريتي وبهاد اوليو دو نحط تي في thymine في لاغان ميساجي دونك غنحط هذه الأوراسين ça veut dire U. دونك غنحصل على لاغان ميساجي هي هذه وغنعتمد على التروازيام دوكيمون اللي فيها الكود جينيتيك وغنعطي لي زاسيد اميني. دونك هنا كيبان ليا UAG هو واحد الكودون ستوب صافي هنايا مع نو سونس مكاينش لي زاسيد اميني دونك غادي نحبس هنا في لي زاسيد اميني عندي 3 الكودون ستوب عندي في لا بوزيسيون 4. pour la personne malade donc voilà l'ADN transcrit. La même chose حتى هي خاصني نخدم بالprincipe de complémentarité. En face de C on a G, en face de T ou bien en face de T on a A. Ou la même chose donc au lieu باش نعطي thymine في l'ADN خاصني نعطي الأوراسين في l'ARN messager. Voilà la séquence de l'ARN messager. هنا عندنا séquence d'acide aminé. donc نحاول نحفظ هذا الترتيب هذا في الإجابة ديالي. وغنعتمد على دوكيمون 3 اللي فيها الكود جينيتيك وغنعطي عندي لا سيري ديال لي زاسيد اميني لي انتر او وهنا كيبان ليا الكودون ستوب اللي هو او ا جي جاني في واحد لا بوزيسيون 7. دونك الا حسبتهم عندي 1 2 3 4 5 6 7. هنا كان عندي الكودون ستوب في لا بوزيسيون 3 باردون لا بوزيسيون هنايا او بيان لا الكودون ستوب كان عندي في لا بوزيسيون 4 ماشي 3 في لا بوزيسيون 4. دونك 1 2 3 4 هنا عندي في لا بوزيسيون 7. خاصنا نقلبوا شنو الفرق علاش ولات عندي هاد لا سيكونس هادي عند لا بيرسون اللي هو مالاد او بيان اتان باغ هاد لا مالادي هادي. الا رديت البال هنايا مزيان وقارنتها مع لا سيكونس ديال لا دي ان
غتبان لي هنا CC هنايا GTC لا ميم شوز. هنا عندي GCT، هنا عندي CGT. دونك نورمالمون هي هذه GCT لا ميم شوز بحال الثالثه، ولكن هنايا كانت عندي واحد لاديسيون ديال واحد سي نيكليوتيد سي، وعطاتني واحد الميطاسيون حتى لالور ديال هاد لي كودون تبدلات، لالور ديال لاغين ميساجي حتى هي تبدلات اوتوماتيكمون. غتاثر ليا حتى في الزاسيد اميني، وغتعطي واحد بروليفيراسيون اللي هي الياتوار ديال لي سيلول، وغتعطي لاطون ديال هذيك المرضي ولا ظهور هذاك المرض. دونك في لا ريبونس اللي غنعطي فيها لا جوستيفيكاسيون بي، لا كيسيون بي، فيريفي ليبوتيز بروبوزي. دونك كانت عندنا ليبوتيز كنا طرحناها في السؤال الاول. دونك كانت عندنا بروبوزي ليبوتيز على لاباريسيون ديال هذاك المرضي، درنا بوتيتر كاينه واحد الملتيبليكاسيون اللي هي رابيد اي الياتوار ديال لي سيلول كونسيروز. دونك نحاولوا نبينوها واش كاينه هنايا ولا لا. Donc, vérifiez l'hypothèse proposée dans votre réponse à la question 1.